الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى هي وصية رب العالمين للأولين والآخرين من خلقه، فقد قال في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها الأحباب، كان شيخنا وأستاذنا الإمام الحسن الجبتي رحمه الله تعالى يقول: يحضر المسجد ثلاثة أنواع من الناس: من يحضر المسجد بحثا لبطنه أي للطعام، ومن يحضر المسجد طلبا للاسم أي للجاه والمكانة، ومن يأتي إلى المسجد لله. قال: إذا رأيت الخصومة والفوضى في المسجد فاعلم أن ذلك ممن يحضر المسجد للبطن والاسم لا ممن يحضره لله. فإذا جئت لله وأنا كذلك جئت لله فلما الخصومة؟ انتهى كلامه. إخوتي وأخواتي في الله، صحيح نحن الذين نأخذ أموالنا ملايين وملايين فنشتري الأرض والإسمنت والحديد والحصى وأدوات كثيرة ونبذل طاقة أجسامنا لنبني بيتا بجدرانه الأربعة ثم نسميه مسجدا، وبمجرد إطلاق اسم المسجد عليه يكون لله، فلا يجوز فعل ما نريده نحن فيه، بل يجب فيه فعل ما يريده الله، ما يريده الله أن يفعل في المسجد. صحيح أننا البشر نحن الذين نصلي في المساجد، لكن لنعلم أننا لسنا وحدنا من يعمرها. المساجد كلها لله، لقول الله تبارك وتعالى في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد محضر الملائكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. المساجد معبد مسلمي الجن لأنهم مخاطبون بالعبادة أيضا، فقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا الاستماع وقع في موضع يسمى اليوم مسجد الجن. المساجد مأوى المؤمنين الصالحين الذين يحبهم الله ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي والمتقون أكرم الخلق عند الله. عباد الله، ليتصور كل منا أن الله تعالى يباركه، وأن الملائكة ومسلمي الجن والصالحين من المسلمين الإنس يدعون لك لما قمت به من عمل صالح في المسجد، من صلاة وتنظيف المسجد والإصلاح بين الناس وإماتة الفتنة وإبعاد الفوضى وغير ذلك. وقد يتبع ذلك ذريتنا مثل إبراهيم عليه السلام. وعلينا كذلك أن يراودنا الخوف الشديد عندما نتخيل غضب الله علينا ولعنة الملائكة ومسلمي الجن وعباد الله الصالحين علينا، لأننا كنا سبب الفتنة والخصومة والفوضى والفرقة
وقد يتبع ذلك ذريتنا أيضا. والله علينا أن نخاف، والله علينا أن نخاف، والله علينا أن نخاف. الفتنة والفوضى قبيحة أينما كانت، أينما وقعت، لكن الفتنة والفوضى في بيت الله أقبح. أخي وأختي، علي أنا أن أنظر، هل أريد أن يكون المسجد مصدر رحمة وبركة وخير لي، أو أريد أن يكون مبعث لعنة وخسران وشر لي؟ الأمر عائد إلي. مسؤولية الاعتناء بالمسجد وملئه هدوءا وطمأنينة على عاتقنا جميعا، بدءا من مسؤولي المسجد إلى آخر مصل فيه، وذلك لوجه الله تعالى سواء في حضرة الإمام أو في غيابه. نختم خطبتنا بأمر مشروع اشتراء الأرض. موعدنا للقسط الثاني وهو الأخير 5 مارس، فعلينا جميعا أن نبذل جهدنا ليرى هذا المشروع الوجود. Louange à Allah, le pardonneur des péchés, l'accueillant au repenti, le Dieu en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très certainement le messager d'Allah et son serviteur. Qu'Allah mette sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Fidèles serviteurs d'Allah, je vous exhorte, ainsi que ma modeste personne, de craindre Allah, car la crainte d'Allah est la prescription qu'Allah a faite au premier et au dernier. Allah exalté nous dit dans le Coran, craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. La seule parole, la seule prescription qu'Allah a donnée à tout le monde depuis le début des hommes, et ça sera ainsi jusqu'à la fin, c'est de craindre Allah. Et c'est la même prescription que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait à sa communauté. Lorsqu'il dit en ces termes, le monde d'ici-bas est certes savoureux et verdoyant, et Allah vous a fait des successeurs pour voir comment vous allez œuvrer. Alors craignez ce bas monde, c'est-à-dire craignez Allah dans ce bas monde, et craignez également les femmes, car la première tentation des enfants d'Israël, ça a été les femmes. Bien-aimés, notre cheikh, notre oustaz, l'imam Al-Hassan Diabaté, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous disait et nous répétait, il y a 3 types de gens qui fréquentent la mosquée. Ceux qui viennent à la mosquée, il y a 3 groupes de gens. Il y a celui qui vient chercher le ventre, c'est-à-dire de quoi à manger. Lui, quand il vient à la mosquée, c'est pour avoir quelque chose à manger. Le deuxième type, lui, il vient chercher le nom, comme avoir une place. Lui, c'est son souci qui est là. Le troisième type, il vient dans la mosquée à cause d'Allah, il vient chercher Allah seulement. L'imam nous dit que si tu vois pagaille dans la mosquée, si tu vois palabre dans la mosquée, si tu vois la bagarre, ça ne peut pas venir que de ces 2 groupes. Celui qui vient chercher de quoi manger et celui qui vient chercher le nom. C'est eux seulement qui font la pagaille dans la mosquée. Sinon, quelqu'un qui vient à cause d'Allah ne fait jamais de pagaille dans la mosquée. Toi, tu es venu à cause d'Allah. Moi aussi, je suis venu à cause d'Allah. Mais pourquoi faire la bagarre? Il n'y a pas lieu de faire la bagarre. Toi, tu es venu à cause d'Allah. Moi, je suis venu à cause d'Allah. Lorsque tu me piétines le pied, c'est moi-même je serai le premier pour te demander pardon. Pour que la mosquée, le silence de la mosquée reste intact. Pour que la paix demeure dans la mosquée. Pour que la quiétude y soit. Fin de citation de ce que l'imam a dit. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est vrai, c'est nous qui prenons notre argent, beaucoup de millions, pour acheter une parcelle, acheter les ciments, le fer, les graviers ou autre chose, pour construire une maison,
Une maison de 4 murs. Et ensuite, nous donnons le nom de la mosquée à cette maison. Depuis le moment que nous avons baptisé cette demeure, la mosquée, ce n'est plus pour nous. Ça devient automatiquement pour Allah. Ce qui veut dire qu'il n'est plus permis à nous de faire dans cette maison-là ce qu'il nous semble. Il n'est plus permis à nous de faire notre choix dans cette mosquée, car ce n'est plus pour nous. Il est impératif, il est obligatoire de faire dans cette mosquée-là, dans cette maison-là, ce que Allah lui-même veut. C'est vrai, c'est nous les humains, nous venons prier à la mosquée. Mais Wallah, sachez que nous ne sommes pas seuls dans la maison d'Allah, dans la mosquée. Les mosquées, toutes les mosquées du monde sont pour Allah. Les mosquées sont les demeures d'Allah. Car Allah exactement dit dans le Coran, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont des lieux de rencontre des anges. Nous ne sommes pas seuls. Il y a les anges avec nous. À chaque moment, dans chaque prière. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a des anges qui se succèdent entre vous. Dans chaque prière, ils se rassemblent dans la prière de l'aube et la prière de Asr. Puis ils montent vers Allah pour informer Allah ce qui se passe. Pourtant Allah sait très bien. Et Allah les demande, comment est-ce que vous avez laissé mes serviteurs? Les anges répondent, nous avons laissé tes serviteurs en train de t'adorer. Nous sommes venus les trouver en train de t'adorer. Ce qui veut dire que dans la mosquée, nous ne sommes pas seuls. Il y a les anges avec nous. Les mosquées sont les lieux d'adoration des musulmans djinns. Les djinns musulmans, ils viennent prier avec nous aussi. Car Allah exalté aussi a parlé aux djinns de l'adorer, même chose comme nous. Allah nous dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Ce qui veut dire qu'ils doivent prier comme nous. Et leur lieu d'adoration, c'est la mosquée aussi. Allah nous dit encore dans le Coran, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, il dit, écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertissant. Les djinns sont venus écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était où? C'était dans la mosquée. Et l'endroit dans lequel les djinns sont venus écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui est appelé la mosquée des djinns. Ceux qui ont fait le hajj, ils connaissent. Ce n'est pas cette mosquée seulement, c'est toutes les mosquées du monde. Les mosquées sont des refuges des croyants, des pieux. Quand dehors ça ne va pas, c'est dans la mosquée. Les pieux viennent trouver la paix, la quiétude, la tranquillité. Ils fuient la maison, ils fuient le marché, ils fuient le travail. Ils viennent se réfugier dans la mosquée. C'est là-bas qu'ils trouvent la paix. Alors c'est serviteur d'Allah. Imaginons un peu. Allah exalté lui-même, nous bénit. Imaginons un peu. Les anges d'Allah font des doigts pour nous. Les musulmans djinns font des doigts pour nous. Les pieuses personnes qui viennent se réfugier dans la mosquée, les humains qui viennent prier dans la mosquée, ils font doigt pour nous parce que nous avons posé un acte louable dans la mosquée. Nous avons fait un bon travail dans la mosquée. En venant seulement prier, ou bien nettoyer la mosquée, ou bien arranger le lien entre deux personnes, peut-être qui se bagarrent, ou bien que nous sommes la cause pour éloigner la fitna, pour éloigner la discorde, pour éloigner la pagaille. Et wallahi, la bénédiction d'Allah et la doua des anges, des musulmans djinns, les pieuses personnes, les doigts nous suivent et wallahi, ça va suivre également notre progéniture. Nos enfants, nos petits-enfants, ça va les suivre. L'exemple, le prophète Ibrahim alayhi salam, qui a construit
la mosquée d'Allah à la Mecque, jusqu'à aujourd'hui, la bénédiction lui fit et toute sa progéniture. Mes chers frères musulmans, wallahi, cette peur doit nous hanter. On doit avoir toujours peur. En seulement imaginant que Allah soit en colère contre nous. Cette peur doit nous hanter. Que les anges d'Allah nous maudissent. Que les djinns musulmans nous maudissent. Que les pieuses personnes, les pieux musulmans qui viennent prier nous maudissent. Ça doit nous faire peur. Et pourquoi? Parce que nous avons été une source de discorde, de fitna, de palabres, de bagarres dans la mosquée d'Allah. Cette peur-là doit nous hanter. Ça doit rester toujours dans notre tête. Si je fais ça, comment Allah sera contre moi? Comment les anges seront contre moi? Les djinns, les pieuses personnes. C'est ça qui doit être toujours dans ma tête. Et wallahi, la malédiction d'Allah, la colère d'Allah peuvent suivre même ta progéniture, même tes enfants, tes petits-enfants. C'est pourquoi wallahi, nous devons craindre. Wallahi, nous devons craindre. Wallahi, nous devons craindre. La pagaille, les discordes, les palabres sont toujours vilains. Même ailleurs, même dans le marché. Mais c'est encore plus vilain dans la mosquée. C'est pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, moi je dois me demander, je dois me poser cette question. Est-ce que je veux que la mosquée soit une source de bonheur, une source de succès, une source de tous les biens pour moi, ou bien je veux que la mosquée soit la cause de tous mes malheurs, de toutes mes difficultés, pour moi ainsi que ma progéniture. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, chers musulmans, la responsabilité de bien prendre soin de la mosquée et de remplir la mosquée de paix, de quiétude et garder le silence de la mosquée est sur nous tous. À commencer par les dévanciers de la mosquée, ceux qui dirigent la mosquée. La mosquée c'est pour Allah, mais Allah confie à des personnes. À commencer par eux. En terminant par toute personne qui franchit la porte de la mosquée pour venir y prier. Cette responsabilité c'est pour nous tous. Le fait simple de venir prier et garder la paix de la mosquée n'est pas être la cause pour qu'il y ait la bagarre de palabres dans la mosquée, c'est une responsabilité sur nous tous. Les pieuses personnes, les bonnes personnes dans la mosquée, lorsqu'ils attendent des bruits, ça rentre dans leur corps, ça leur fait du mal. Ça, c'est les humains d'abord. Sans parler des djinns, sans parler des anges et Allah lui-même. Je dois être quelqu'un qui ne fait pas rentrer de la saleté dans la mosquée, ni de mauvaises odeurs. Ou bien être cause pour que deux personnes se bagarrent. Si même dans la mosquée je prie, quelqu'un a touché mon pied, je dois être en mesure de pardonner. Chacun même doit mettre dans sa tête. Si quelqu'un même m'insulte dans la mosquée, il me fait n'importe quoi, je devais réagir. Je dois dire dans ma tête, ah wallah, c'est parce que c'est dans la mosquée. Sinon, j'allais agir rapidement. Voici le signal que nous devons mettre dans notre tête. Si ce n'était pas dans la mosquée, wallah, j'allais agir. Donc tu respectes la mosquée. C'est comme ça qu'on doit être. La responsabilité de garder la quiétude, la paix de la mosquée, c'est sur nous tous. Que l'imam soit là ou il n'est pas là. Que l'imam soit présent ou en déplacement. Parce que c'est pour Allah que nous faisons, ce n'est pas à cause de l'imam. Pour terminer,
nous rappelons, fidèles musulmans, toujours notre projet d'achat de la parcelle pour construire l'école islamique, pour enseigner nos enfants, pour encadrer les convertis. Alhamdulillah, la première tranche a été soldée. Il nous reste la seconde tranche et c'est pour le 5 mars qui vient. Allah ne va pas descendre pour venir faire sa religion pour nous. C'est nous-mêmes on va faire et Allah va nous rétribuer. Que chacun prenne sa responsabilité, que chacun de nous pose ce qu'il peut pour que ce projet voit le jour. Alhamdulillah, tandobe alay, durmu ya fabara, tubi minabara, la jabal belentigi, herew bela janitigi, wallahi tigi warete mafo alam, am bebe na seyata alam nima. Meshira ka fo tigi warete mafo alam, akele ne jenyo motala. Kashira ka fo tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaka jona ka chideni. Ala nema kala ka baraka ke kishika ni nabi mabaika ana sumgo ana jeno ani mo mo la batu fata sel kemama ala ka jom ni awladi kan yere bakul ladi ni ala nyasra ye fe ala ye min ladi ka di ka bi folo ma wa ole bina sabati fo se la bana mo ma sabu ala ko ma korona kono chanyere la ala ye mo ladi kitabu di la minu maka ko awnye ani aw yere jati kwa isra ala nye ala ka ala isra le fon aw nyina ala isra le fe ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi mo bela jani labana mo aye la dil kam di akam matuma ala kira ko hadisa kono anya be ni dunya na te akadi abingere la mali fen kene mali ala ye aw bla dunya kono akasi ka mo ko fali dobe ta dobe na ka fle aw na min bara ay isra dunya nya kuma ko ay isra ala nya dunya kono na ay isra muso nya sabu banizra kaw o ka lajrabi folo o ka fitna folo adam na muso le bal maslamaw anga karam motel anyanga almami imam alasan jabati atuba fo awon nyinawo ko mo sugu sabale bina misiri kono misiri na baga wi mo min be yobina misiri kono mo sugu sabale min mena kana kono bara ni domini ni baga le bolwi on na kumbe misiri kono kana domini ni do be na misiri kono to ni ne kama ka lo yoro soro asabana olu be na ala le kosom akon ni ka kele yi misiri kono ni ka fitna yi misiri kono atisika na fo ka bo mo flan ni la to ni baga ani kono bara ni baga itina kele yi ka bo ala ni baga fe fio ele nana ala kosom le nana ala kosom kele kun antisika kele fio hal ni kele dam na be dabla parce que nana ala le kosom mbal maslamaw chena muso chane aw ne bangala na flota ka dukulu san ka parcelle san ka na flota million chama ka ciment san ka béton san ka gravier san ka nege san ka fen chama san ka sodolo ka ke kuronai o ko fa ama to la ko misiri ka bi yoro mi anga to la ko misiri ya bana an ka de tumi akala la tay ula femin kadi awni awga feta ole teke misiri kono de min kadi alay ala be fe min meke jago yawle ala ka misiri kono angal na fole ka lo menni ama to la fo misiri ko ala tali abana kala la tay chani aw adama de anya bi nyona am ne be na sebi am mi na selim misiri kono mais wallahi an kele be selim misiri kono de misiri an kele ta kono misiru ye ala tali dunya misiri be ala ko ma korona kono wa annal masajida lillah misiri be ala tayi akana foy ko fo o misiri kono ka fara ala to kono misiri ye melekaw ka nyon ka fo roy aw nya be an damali la melekaw bi na on ala kira ko alayhi salatu wassalam ala ka melekaw bi nyon ko fali aw cela seli wati be no be na nyon ka fo fajari seli ani lankara seli la no ka no ka fo ube yele no yela ka fo ala fe ka so ala ba kala ma fami de kala de ngala mo nyinga ko aga nga jon toydi
u b'a fɔ Ala ɲɛna an ka jɔn tobi k'i bato an nana kana o sɔrɔ fana k'i bato kuma kɔrɔ ko an ɲɛ b'an yɛrɛ la misiri kɔnɔ an kelen tɛ mɛlɛkɛw fara ɲɔgɔn kan an ɲɛ bɛ misiri min na ten jinɛ silamaw fara bɛ an kan an kelen tɛ misiri kɔnɔ dɛ sabu Ala ye a ka bato kuma fɔ jinɛw ɲɛna i n'a fɔ a y'a fɔ anw ɲɛna ɲami yɔrɔ min Ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinɛw ni adamadenw dan fo ka ni Ala kelen de bato kuma kɔrɔ ko n'aw nana misiri la jinɛ silamaw fana bɛ na o kɔfɛ Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ Ala kira ma ko fɔli kɛ tuma min na ni Ala ye jinɛ dɔw bila jinɛ jamakulu dɔw bila ka na kuranɛkan lamɛn tuma min na i bɛ kuranɛ kalan na tuma min na jinɛ min sela o yɛrɛ ko ɲɔgɔn ma a ye jigin jinɛw ko ɲɔgɔn ma a ye jigin kuranɛkalan de bɔra tuma min na Ala kira tilala kuranɛkalan na o seginna ka taa u ka mɔgɔw ma ka taa o kawandi jinɛw nana ka kuranɛkalan min lamɛn a kɛla yɔrɔ min bi a bɛ wele ko masjid jinn jinɛw ka misiri mɔgɔ min bɛ taga hiji la o ka misiri nɔ o misiri kelen tɛ dɛ dunuya misiri bɛɛ de misiriw Ala ka jɔ sanuman adamadenw la mumini ɲumanw u ka kafo yɔrɔ le u ka yɛrɛ kalifa yɔrɔ le kɛnɛma yɔrɔ mankan problème de bɛ kɛnɛma hali lu kɔnɔ n'a gbanna muminiw da la o bɛ na ka na yɛrɛ kalifa yɔrɔ min misiri le kɔnɔ sabu mankan tɛ misiri la jusuma le bɛ misiri la hakili sigi le bɛ misiri la limaniya le bɛ sɔrɔ misiri la nɔrɔ le bɛ sɔrɔ misiri la o kosɔn misiri ka di Ala ɲɛ sanabagaw ye n'o bɛ misiri kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ jɛgɛ bɛ ji kɔnɔ o la sisan Ala ka jɔnw an kelen kelen bɛɛ y'a miiri dɔɔni dɔrɔn Ala ka i baraka Ala yɛrɛ a ka baraka don i la ko karisa filɛ a bɛ misiri matarafa ka ɲɛ n'a nana misiri kɔnɔ a bɛ seli a bɛ ko ɲuman kɛ misiri kɔnɔ a bɛ mɔgɔw cɛ dilan fɛn fɛn fitina a b'o de dafaga fɛn fɛn kɛlɛ ye bagaye a b'o de dafaga fitina man d'a ye k'o de diyara Ala ka baraka don i la o miiri Ala ka mɛlɛkɛ sanuma min bɛ n'anw ye o bɛ ka dugawu kɛ i ye jinɛ silama min bɛ yen o bɛ ka dugawu kɛ i ye mumini ɲuman minnu bɛ yen o bɛ ka dugawu kɛ nin baraka in miiri dɔɔni dɔrɔn wallahi nin baraka in a bɛ don i la ka tugu hali kɔkɔ i den ani mamadenw misala an ka taa yɔrɔ jan Ibrahima filɛ kɛ Ibrahima min ye Ala ka misiri lɔ Maka ka alikaba lɔ a baraka tugula ko fo bi wa a bɛ sabati fo alikiyama sisan nin siranya in kan ka don bɛɛ lajɛlen kunkolo la tuma bɛɛ ni miirila dɔrɔn i bɛ siran ko Ala diminen de n kɔrɔ ko mɛlɛkɛw bɛ ka n danga ko jinɛ silamaw bɛ ka n danga mumini ɲumanw bɛ ka n danga ko sabu ne de kɛra fitina sababu ye misiri kɔnɔ ne de ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ne de ka na ni mankan ye misiri kɔnɔ nin siranya in kan ka kɛ bɛɛ kunkolo la i bɛ lana i bɛ wuli n'a ye Ala ba nin diminen b'i kɔrɔ Ala ka mɛlɛkɛw minnu ka dugawu tɛ bɛn o diminen de kɔrɔ u bɛ k'i danga jinɛ silamaw bɛ k'i danga mumini ɲumanw bɛ k'i danga ko sabu i ka fitina kɛ misiri kɔnɔ wallahi nin siranya ka kan an bɛɛ la o danga in o hasara ye kunnangoya a bɛ tugu kɔ tuma dɔ hali ka tugu i bɔnnaw kɔ hali ka dan karisa fajɛlen ma kɛ sababu ye misiri datugula wa hali ka dan karisa mamacɛlen kosɔn tɛ an ka misiri datugula wa hali ka dan o ma mumini ɲuman bɛɛ u ka kalifa yɔrɔ le misiri ni mankan bɛ misiri kɔnɔ dɔrɔn a bɛ don fo sogo de kɔnɔ a ka bɔ yen tuma min o kosɔn wallahi an ye siran Ala ɲɛ wallahi an ye siran Ala ɲɛ wallahi an ye siran Ala ɲɛ fitina kɛlɛ a cɛ ka jugu yɔrɔ bɛɛ hali lɔgɔcɛ la an taara garisɛgɛ ɲini kɛlɛ kun fitina man ɲi hali lɔgɔcɛ la nka a cɛ ka jugu yɔrɔ min ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye misiri kɔnɔ ye o kosɔn n balimacɛ n balimamuso ne yɛrɛ de kan ka filɛ sisan misiri kan ka kɛ ne ma baraka sɔrɔ yɔrɔ ye hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ ye kunnaja sɔrɔ yɔrɔ ye wa misiri kan ka kɛ ne ma le danga sɔrɔ yɔrɔ ye kunnangoya sɔrɔ yɔrɔ ye bɔnɛ sɔrɔ yɔrɔ ye ne yɛrɛ de kan k'o filɛ a ko segin bɛ ne de ma sisan ni bɛ min fɛ n k'o ta misiri kɔnɔ ka i mako don misiri la a sanuya a hakilisigi a lafiya ni mɔgɔ nana i bɛ sabati misiri kɔnɔ a kungoya bɛɛ kunna an bɛɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka taa misiri ɲɛmɔgɔw ma misiri Ala tali nka Ala ka kalifa mɔgɔ dɔw de ma ka taa olu ma fo ka taa se mɔgɔ laban min bɛna don misiri kɔnɔ
k'i bɛ nana seli dɔrɔn ka taga a fɛn lasɔ fitinin i kana kɛ sababu ye ka nɔgɔ don misiri kɔnɔ i kana kɛ sababu ye ka mankan kɛ misiri kɔnɔ hali ni mɔgɔ yɛrɛla i sen kan i yɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ sabari ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ tigɛ i fɛ i yɛrɛ de kan k'a boli kɛlɛ ɲɛ mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ kɛ ni karisa ka kɛlɛ daminɛ ni ne ma sɔn ko kɛlɛ tɛ kɛ a y'an jija nin ma misiri k'i mako don a la bɛɛ kungoyali imamu bɛ yen wa imamu tɛ wa a bɛɛ kelen parce que an ma kɛra ala le kosɔn an ta kɛra imamu ɲɛsiran kosɔn an ma kɛra ala le kosɔn o la an bɛ kuma laban ni min ye hali bi an ka terrain sanko an ka parcelle sanko a bɛ tugu la misiri de kɔrɔ a bɛ kɛ misiri dɔ de ye kalankɛlaw b'a dɔn misiri dɔ de baraka fɛn fɛn bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ baraka kelen kelen bɛ sɔrɔ a la an ka deuxième tranche min y'a laban ye a sara waati le 5 mars min bɛ na a tɛ kalo kelen ni semaine peut-être fila donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i seko kɛ ala ko le i ka min kɛ i b'o de sɔrɔ bɛɛ y'i seko kɛ i yɛrɛ de bɛ se ka bɔ ka di wa i yɛrɛ de bɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ wa i yɛrɛ de bɛ se ka hakili ɲuman sɔrɔ wa an mako bɛ bɛɛ la et surtout an mako bɛ mɔgɔw la min bɛ na ka o tɔgɔ di an bɛna jama bɔ ka don dugu kɔnɔ i bɛ tɔgɔ di ko n bɛna bɔ ka fara o kan wari tɛ n bolo o ye tiɲɛ ye mais n bɛ se ka temps fitinin di tile kelen dɔrɔn di an ye bɔ ka taga ala ka jɔnɲumanw kɔ min bɛ se k'o seko kɛ ala ko la an y'an jija o ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nous avons des personnes qui veulent embrasser l'islam. Vous répétez après moi en arabe et en français. Ashhadu, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maintenant en français. J'atteste, je témoigne qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Mes félicitations. Prenez place. Ay sofat li ay bëri noonu ajuster les rangs, combler les vides bon ki li nga doon oustaz c'est bon استووا استقيموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله